Good morning mga loves, welcome to my YouTube channel. Karon pa si nanay nakamata mga loves kay gidagangdang ahong anak, no? Salamat sa Diyos mga loves kay maulian jud siya mga loves aning intra food supplement. Kani siya mga loves. Kanamoy mga anak nga naigibati-bati. Kinanglan pa imnon jog intra maura jud ni makaayo sa akong anak tungod kay ining mga bata karon di kalikayan addict na sa cellphone, buntag hantod gabi cellphone unja og imong badlungon ikaw ra puy lipaton patugtog unja pag ando pa dayto nagkatug nimo mo mata sige cellphone mo na nga ang ilang ulo mo sakit. Muna nga salamat kay nay intra, no? Salamat sa Ginoo nga kani nga food supplement na bless pod siya, no? Kay kunwa ang Dios bisan unsa pa nga mga food supplement wala gyud na, no? Unya bisan pa karon mga labs grabing crisis namo kay way abang daghan mig bayronon, no? Daghan kay mig bayronon mga labs pero wala ko na wadig paglaom bisan pa sa natay feel na kabalaka bitaw sa atong heart nga asa man ko aning ibayad ana ba kay nag-expect jud ko mga labs nga daghan nag-abang kay kanang bakasyon na bitaw pero wala jud, no? Pero wala ko mawadig paglaom kay na atong buhi nga Dios, no, nga provider, no? Siya nakakita sa unsa ang atong desire sa atong heart, no? Muna nga padayon lang gihapon bisan katawa lang gihapon bisan krisis na jud. Lisod na jud ang panahon ni nanay mga loves. Muna nga sa vlog pod usahay kanang muroy tag kanang i-voice out ng panuha kanang mabito usahay kanang kapuyan ako mag-vlog labi nag kanang daghantag kanang mga problems ana ba nga murag makaapekto po na sa atong kadasig, no, na nga daghantag una-una nga asa mong ko ani, no, pero trials ra na hununa adi ko padaog ani kay bisan og simple la niya to ang gihimo storya vlog ana di po lalim oy, no. Di po lalim ni mag-vlog ta, no. Mana nga salamat bisan pag ingani ko di naangkon mo jud sa akong kagalingon na makaingana ko wala mi ano kanang maka naon ta koy content ba nga mubom, no, nga kanang nindot ba pero minus mo ko og talent pa na mga labs agaho lang nga istorya kanta bisag di lamig tingog ana ba nga na ra jud ang mo ra jud akong kaya, no, gani sa kanta digay ko master ana pero ning kamot lang jud ko, no. Usay mauna mawahi ang wording sa kanta di gali pa kuana na ba pero gitry lang jud na nako, no, kay wa ko na wadig paglaom ba one day nga pareha po ko anong uban nga naka-income sa vlog, no, kay dako na nagikatabang kay kuna sa tong heart desire nga mutabang sa uban unsa man nimo kun pagtabang kun wala jud kay income, no, nga enough nga igo-igo lang jud sa imong family di makatabang ka ginagmay lang, no, nga na ra muna nga nasa ang desire nga mutabang pero di pa jud kaya. Mana nisod ko aning vlog pero gamay pa mang pod ko subscriber pero salamat kay bisan pa og sa totoo lang di bitaw ko master di ko talented ano ba pero nakakuha po ko og 775 subscriber karon, no, di pod ko ingon og wala jud, no. Manang salamat sa nag-subscribe. Sa mga wala pa ka-subscribe, please subscribe my vlog kay parang
one day makatabang ko sa uban, maka-income ko sa vlog, bisan pa og dili bitaw kaayo ko kanang pareha na uban ba nga nindot ilang content, no? Wala pa ko'y knowledge pod sa phone unsaon pag kanang edit bitaw, no? Ngani ra jud ako record ngana nga salamat sa tanan ng subscriber. Ako kayo kung pasalamat ninyo, no? Yeah. Kanang happy mas nanay bisan pag ingani akong life karon nga crisis. Pero nakahimo pagyapon og smile, no? Because tungod kay namay atong buhi nga Dios, no, nga atong paglaom. Thank you for watching my vlog. Hinaut ko nga kanang nakakuha pod mo og gamay nga kanang pagtulunan bisan crisis, makahimo gyapon ta og smile, no? Kay smile can make you young looking, no? Imagine I'm 50 years old, no? Hindi na pwede nga mo feel ta og stress, no? Kay hina na atong immune system, kay anang stress kung ikaw mabala ka, ma-stress ka, creator yun na og tanang sakit, no? Muna nga bawal bisan na problema, smile lang, na kay parang ang atong mga cells dili mamatay, no? Makahimo po na nimong looking young, no? Wag dili problematic og tan-awon pero crisis na dahito. Thank you for watching my vlog and God bless us all.